जय जगन्नाथ पिलामाने आज आमे आमर यही प्रकोष्ठ मध्य संस्कृत शिक्षादान प्रकोष्ठ मध्य पढ़ा संस्कृत अनुवाद नियमावली। तुम्हें माने इंग्राजी को ओडिया रु इंग्राजी को अनुवाद करुच, ओडिया रु हिंदी को मध्य अनुवाद करुच, ओडिया रु संस्कृत को मध्य अनुवाद करुच। सबु भाषा को आमे अनुवाद करुचे, किंतु अनुवाद कला बेले तार किछि नियम पिला माने रहिछि, जहा था कि आमे करदेले अनुवाद टी हमर ठीक हेबो नाही। तेणु अनुवाद करिवा पाई केमती नियमावली गुडी को आमे जानिबा, तुमे माने किपरि ठीक भाबरे अल्प समय भितरे अनुवाद गुडी को ठीक भाबरे करि परिबो। तेणु आज एही अनुवाद नियमावली को आमे बुझिबा। ताले प्रथमे आस अनुवाद कला बेले आमे कोन मानि नबा, कौन सब टिप्स करिबा जहा द्वारा अनुवाद हमर ठीक भाबरे हबो। गोटे पॉइंट हैला, प्रथमे आमे वाक्य को पढ़िबा। वाक्य को पढ़ी सारिबा परे सेथिरे थिबा कर्ता, क्रिया एवं अन्यान्य विभक्ति को आमे चिन्हिबा आवश्यक। अन्यान्य विभक्ति कहले पिला माने कोन तमे जानिचो, विभक्ति 7 प्रकार। तेणु प्रत्येक विभक्ति कर्ता एवं क्रिया को छाड़ी देई आ प्रत्येक विभक्ति को आमे आगो चिन्हिबा। कोठी द्वितीय विभक्ति अछि कि तृतीय विभक्ति अछि कि चतुर्थ विभक्ति, पंचम विभक्ति, षष्ठी विभक्ति अछि, ताको आगो चिन्हिबा। एवं से सब गुडी को चिन्हिबा पई तमे तार चिन्ह गुडी को मध्ये जानिचो। प्रथम विभक्ति ठारू सप्तम विभक्ति रो चिन्ह मने कर अछि, राम श्याम को डाकुछि, ताले राम तो एठी कर्ता, डाकुछि हैला क्रिया, किंतु श्याम को एटा को विभक्ति, को विभक्ति होउची ना एटा द्वितीय विभक्ति होउची, कारण एटा कर्म। ताले द्वितीय विभक्ति हेले आमे द्वितीय विभक्ति चिन्हटी को बसैबा। द्वितीय नियम होउची आमे पुरुष वचन अनुसारे क्रियापद व्यवहार करिबा। पुरुष हमर 3 प्रकार, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष आउ उत्तम पुरुष। वचन मध्य 3 प्रकार, एक वचन, दुई वचन, बहुवचन। तले सेही अनुसार आमे क्रियापद व्यवहार करिबा। मने कर से अछि, स्त्रीलिंग रे हो बा पुल्लिंग रे हो, तले सेटा एई सर्वनाम पदटी केउ पुरुषर अंतर्भुक्त एवं केउ वचन, एइटी को आमे प्रथमे जानिबा दरकार। ताले एइटी प्रथम पुरुष एक वचन रो अंतर्भुक्त। मने कर तुमे, तुमे एटा को पुरुष को वचन, आमे सेटा को आगे जानिबा दरकार। ताले तुमेटा हला मध्यम पुरुष एक वचन, ताले तार रूप होबो त्वम। एइटा को मध्ये जानिबा में दरकार। पुरुष वचन अनुसार क्रियापद व्यवहार करा जिवो। तृतीय नियम को आस, विशेष्य पदर लिंग विभक्ति वचन अनुसारे विशेषण पद व्यवहार करा जिवो। बुझ पालो, ताले विशेष्य पदटा जेउ विभक्ति, जेउ वचन, जेउ लिंग हेइथिबो तार विशेषणटा मध्ये सेही विभक्ति, सेही वचन, सेही लिंग हबो। बुझ पालो। 4 नंबर नियम को आस, वाक्य रे केउ शब्द बा धातु जोगे केउठारे केउ विभक्ति हुए ताहा आमे स्थिर करिबा। कारण अनुवाद 2 प्रकार अछि, गोटे कारक विभक्ति अनुसारे आ गोटे उपपद विभक्ति अनुसारे। ताहले जदि वाक्य रे हमर उपपद विभक्ति किछि रहिछि, जेपरि बिना, प्रति हैला, ए गुडी को जदि अछि ताले ताहा जगरे को विभक्ति हबो ना ता जगरे द्वितीय विभक्ति हबो। सेमति हम धर अछि दान करिबा जगरे, दान करिबा जगरे, धार करिबा जगरे को विभक्ति हबो ना चतुर्थ विभक्ति हबो। बुझि पारुचो? ताले एटा कोन हैला ना एगुडी को उपपद विभक्ति। ताहले आमे प्रथमे जानि नबा जे वाक्य रे केउ शब्द बा धातु जोगे केउठारे केउ विभक्ति हुए ताहाकु मध्ये आमे आगो स्थिर करिबा, तापरे अनुवाद को जिबा। एबे आमे पंचम नियम को जानिबा। देखो, पंचम नियम आमे जो घोषुचे जुष्म शब्द बा अस्मत् शब्द। अस्मत् शब्दटी हमर उत्तम पुरुषर चिन्ह, जुष्म शब्दटी मध्यम पुरुषर चिन्ह।
ଏହା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଏଠାରେ 2ଟି ଲେଖାଏ ରୂପ ହୁଏ। ବୁଝିଲା? ଯେମିତି ଯୁଷ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦେଖ, ଯୁଷ୍ମ ଶବ୍ଦର ରୂପ କେମିତି ହଉଛି? ତ୍ୱାମ୍, ଆମେ କହୁଛେ ତ୍ୱମ୍ ଯୁବାମ୍ ଯୁୟମ୍, ତ୍ୱମ୍ ତ୍ୱା ଯୁବାମ୍ ବାମ୍ ଯୁଷ୍ମାନ୍ ବହ। ହେଲା, ଏଠି ଯୋଉ ବାମ୍ ବହ ଏଇ ସବୁ ଆସୁଛି କି ତବ ତେ ଯୁବୟୋ ବାମ୍ ଯୁଷ୍ମାକମ୍ ବହ। ହେଲା, ଏମିତି ନୌ ନହ ମେ ଏମିତି ଆସୁଛି ସବୁ, ନାଇଁ? ଯିଏ ଘୋଷିଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକୁ ଜାଣିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଆସୁଛି, ଏଗୁଡିକ କଣ ହୁଏ ନା ଏଗୁଡିକର ବିକଳ୍ପ ରୂପ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ରୁହେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ରୁହେ ନାହିଁ। ହେଲା, ଏଇ ବିକଳ୍ପ ରୂପ ଗୁଡିକ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଏବଂ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରେ ରହେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସ 6 ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ଜାଣିବା। ଯଦି ପାତ୍ର, ସ୍ଥାନ, ପ୍ରମାଣ, ଭାଜନ, ଭୂଷଣ, ନିଦାନ, କାରଣ, ଆସ୍ପଦ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଏସବୁ କଣ? ଅଜହ ଲିଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନପୁଂସକ ଏକବଚନ ରୂପେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହବ। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ 7 ନିୟମଟି ଦେଖ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ସରଳ ସାଧୁ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଗୁଡିକ କି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ତାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଅନୁବାଦରେ ଆମେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା। ଯେମିତି ନିଆଁ, ତାର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ହଉଛି କଣ? ଅଗ୍ନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଅନୁବାଦ କଲା ବେଳେ ନିଆଁ ଶବ୍ଦଟାକୁ କଣ ଅଗ୍ରାଧିକାର ନ ଦେଇ ଦବା କାହାକୁ? ଅଗ୍ନି ଶବ୍ଦଟାକୁ ଅଧିକାର ଦବା। ଯେମିତି ଘିଅ, ଘିଅର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ହଉଛି କଣ? ଘୃତ। ତାହେଲେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଘୃତ ଶବ୍ଦକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା। ତାହେଲେ ଏବଂ ଅପ୍ରଚଳିତ, କଷ୍ଟ, ଦୁର୍ବୋଧ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଯଥା ସମ୍ଭବ କମ ହେବା ଦରକାର। ହେଲା, ଯୋଉଡିକ କଷ୍ଟ ଥିବ କି ଦୁର୍ବୋଧ ଥିବ ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିବ, ସେଇପରି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ଆମେ 7ଟି ନିୟମକୁ ଟିକେ ମାନିବା। ମାନିଲେ ଯାଇ ଆମେ ଅନୁବାଦ ଅଭ୍ୟାସଟା ଆମର ଠିକ ଭାବରେ ହବ। ଅନୁବାଦ ଅତି ସରଳ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଟିପ୍ସ ଗୁଡିକୁ ଜାଣି ନବା, ମନେ ରଖିଦବା, ତାହେଲେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଏବେ ତାହେଲେ ଚାଲ ଯୋଉ ଟିପ୍ସ ସବୁ ଆମେ ପଢିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କିଛି ଅନୁବାଦ ଆମେ କରିନବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ, ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁବାଦ ନେଇଛେ। 1ରେ ପିଲାମାନେ ସତ କୁହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କଣ? ବାଳକାହା ବା ଆମେ ବାଳାହା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ସତ୍ୟମ୍ ବଦନ୍ତି। ଦେଖ, ବାଳକଃ ପିଲାମାନେ ହେଲା କଣ? ବାଳକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ ହେଇଗଲା କଣ? ବାଳକାହା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କଣ? ବହୁବଚନ ରୂପ ବା ଚିହ୍ନ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ କ୍ରିୟାଟା ଆମେ କଣ ଲଗେଇଲେ? ସେଇ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ କ୍ରିୟା ଲଟ୍ ଲଗାରରେ ବସେଇଲେ। କାରଣ କୁହନ୍ତି ଲଟ୍ ଲକାରରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ବାଳକାହା ବଦନ୍ତି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ସତ କୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ସତ୍ୟଟା ହଉଛି ଏଠି କର୍ମ, ତେଣୁ ସତ କୁ କହନ୍ତି। କୁ ମାନ କହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ, ଆମେ ବସେଇଲେ ସତ୍ୟମ୍। ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତର କଣ ହେଲା? ନା ବାଳକାହା ସତ୍ୟମ୍ ବଦନ୍ତି ବା ବାଳାହା ମାନେ କେମିତି? ବାଳଃ ବାଳଉ ବାଳାହା। ବାଳଃ କହିଲେ ଅତି ଛୋଟ ପିଲା ଯିଏ, ହେଲା, ସେମାନେ ସତ କୁହନ୍ତି। ହେଲେ ବାଳାହା ସତ୍ୟମ୍ ବଦନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖ, ସେଠାରେ ବହୁତ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି। ଦେଖ, ସେଠାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ? ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ସେଠାରେ ହଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତାହେଲେ ସେଠାରେ ସଂସ୍କୃତ କଣ? ତତ୍ର। ଯେମିତି ଏଠାରେ ହେଲା ଅତ୍ର, ସେଠାରେ ହଉଛି କଣ? ତତ୍ର। ତେଣୁ ଆଗ ଆମେ ବସେଇଦେଲେ ସେଠାରେ ଅଛି, ତାକୁ ବସେଇଦେଲେ ତତ୍ର। ବହୁତ ଫୁଲ ଗଛ, ଗଛ ପିଲାମାନେ ଲାଗି ଯାଇଛି ମାନେ ଖାଲି ଫୁଲ ତ ଅଛି ପୁଷ୍ପମ୍, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗଛ ମାନେ ପୁଷ୍ପ ବୃକ୍ଷାହା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା।
पुष्पवृक्षा कौन है पुल्लिंग हो गला तेणु तार पाई ता विशेषणटी कौन बह बह है बह बह माने बहुत जेहेतु एटा पुल्लिंग है तेणु ता पाई कौन बह बह है धर पुष्पा पुष्पाणी था बहु नी कर पारते है तेणु एठी जेहेतु पुष्पवृक्षा पुल्लिंग रे अछि एठी हमें बह बह कले आ फूल गछ बहुवचन अच्छी तेणु अ शब्दर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन सन्ति उत्तर ताले कौन है तत्र बहवः पुष्पवृक्षाः सन्ति बुझी पारुछ आउ गोटे करिबा मुनि माने आश्रम रे अछंती मुनि पिला माने हसईकारांत शब्द तेणु मुनि शब्दर प्रथम व्यक्ति बहुवचन होची कौन मुनयः है मुनयः आश्रम रे आग बुझी नियो आश्रम रे ठारे मानक ठारे को विभक्ति हबो सप्तमी विभक्ति हबो एवं एटा गोटे स्थान जाले स्थानाधिकरणी सप्तमी तेणु आश्रम शब्दर सप्तमी विभक्ति एक वचन आमे करिबा आश्रमे हैला अछंती अछंती हेले लट लकार रे अछि एवं मुनयः प्रथम पुरुष बहुवचन तेणु ता अनुसार क्रियाटा आमे करिबा सन्ति अस धातुरु अस्ति स्तः सन्ति हैला बुझी पारुछ अस्ति स्तः सन्ति ताले मुनयः आश्रमे सन्ति सन्ति माने अछंती सेमती देख हरिर सान भौणी दशम श्रेणी रे पढुछि हरिर हरि गोटे हसईकारांत शब्द मुनि शब्द परी तेणु तार षष्ठी विभक्ति हरिर माने कौन अच्छी षष्ठी विभक्ति रे अच्छी हरे हे हरि शब्दर षष्ठी विभक्ति एक वचन होची हरे हे सान भाई बिला माने कौन कहबा अनुज बड़ भाई हेइथिले अग्रज सान भौणी हेइथिले अग्रजा ए अनुजा बड़ भौणी हेइथिले अग्रजा ताले एठी अछि सान भाई हेले आमे कदेले कौन अनुज दशम श्रेणी रे एटा गोटे कौन स्थान नहीं ताले दशम श्रेणी है दशम वर्गे जदि आमे ताकू स्त्रीलिंग रे करि पातांते कक्षा शब्द बसई तांते ताले दशम कक्षायाम कक्षा शब्दर सप्तम विभक्ति एक वचन कक्षायाम किए पढुची ना हरिर सान भौणी एठी कर्ता सान भाई होची कर्ता कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन रे अछि तेणु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पठ धातुर हबो पठति ताले हरे हे अनुज दशम वर्गे बा दशम कक्षायाम पठति सेमती देख आउ गोटे करिबा मृग गुड़िक एणे तेणे बुलुचंती मृग पिला माने अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक शब्द परी नहीं ताले कौन है जीवो सेठी मृगाहा मृग गुड़िक हला मृगाहा एणे तेणे एटा गोटे अव्यय पद एणे तेणे माने इतः ततः ताकू संधि कर देले कौन हैला इतस्ततः एवं मृग गुड़िक हमर प्रथम पुरुष बहुवचन रे अछंती ताले एवं लट लकार बुलुछंती माने वर्तमान काल रे अछि ताले भ्रम धातुर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कर बहुवचन कर दियो भ्रमंती मृगाः इतस्ततः भ्रमंती बुझिला एबे आ गोटे देखिबा हरिश्चंद्र बोली जणे राजा थिले माने अतीत रे देखो हरिश्चंद्र बोली हरिश्चंद्र तो प्रथम व्यक्ति एक वचन रे अछि हरिश्चंद्र जणे अछंती तेणु हरिश्चंद्र विसर्ग लागी गला अकारांत शब्द एटा हरिश्चंद्र बालक शब्द परी हेले अकारांत हे गला बोली कहिले इति गोटे अव्यय पद एहा जगरे प्रथम व्यक्ति हुए तेणु एठी इति जगरे हरिश्चंद्र हैला प्रथम व्यक्ति एक तो कर्ता नेले इति जगे प्रथम व्यक्ति हेले हरिश्चंद्र इति जणे हरिश्चंद्र पुल्लिंग तेणु एक स्त्रीलिंग होइतिले एका हेइतांता क्लिबलिंग होइतिले एकम हेइतांता किंतु पुल्लिंग बोली एक लागिला राजा शब्दर प्रथम व्यक्ति एक वचन होउची राजन शब्दर राजा हैला ताले हरिश्चंद्र होइति एक राजा आसीत हैला थिले अस्तातुर लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन आसीत आस्ताम आसन हेला आसीत होउची प्रथम व्यक्ति एक वचन तेणु आसीत हैला
ଆପଣଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି? ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାନେ କଣ? ସେଠି ଚିହ୍ନ ଅଛି ର, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉହି ଅଛି, ତାହେଲେ ଭବତାମ ଭବାନ ଶବ୍ଦର ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁବଚନ ହବ କଣ? ଭବତାମ। ଆପଣଙ୍କର ଘର, ଘର ଆଉ ଏଠି ବହୁବଚନ ହେଇପାରିବନି, କଣ ହବ? ଗୃହମ୍। କେଉଁଠି କହିଲେ କୁତ୍ର, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ଗୋଟେ ଅବୟ ପଦ। ଆପଣଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି? ଭବତାମ ଗୃହମ୍ କୁତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଦବା। ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପିଲାମାନେ ପଢନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ, ସ୍କୁଲ କହିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପିଲାମାନେ ପଢନ୍ତି। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶବ୍ଦର ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକବଚନ କରିଦବା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଛି, ଏଇଟା ଅକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାହେଲେ ବାଳକ ଶବ୍ଦର ବାଳକସ୍ୟ ହୁଏ, ସେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶବ୍ଦର କଣ ହବ? ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ୟ। ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ତାର ଓଡିଆ ବା ସଂସ୍କୃତରେ ଆମେ କଣ କହୁ? ପାଠାଗାର। ତାହେଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ଏଠି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ ହବ, ତାହେଲେ ପାଠାଗାରେ। ପାଠାଗାର ହେଲା ଅକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ପରି, ପାଠାଗାରେ। ପିଲାମାନେ ପଢନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଛାତ୍ରାହ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ବାଳକାହା କରିପାରିବା, ହେଲା ବାଳକାହ। ଏଇଟା ବହୁବଚନ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ, ତେଣୁ ପଠନ୍ତି, ହେଲା। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ୟ ପାଠାଗାରେ ବାଳକାହା ପଠନ୍ତି। ଦେଖ, ତୁମେ କାଲି କୁଆଡେ ଯିବ? କାଲି ଯିବ, କାଲି ମାନେ ତାହେଲେ କଣ? ଆସନ୍ତା କାଲି, ନାଇଁ? ତାହେଲେ ତୁମେ ହେଲା ତ୍ୱମ୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶବ୍ଦର। ଆସନ୍ତା କାଲି, ଆସନ୍ତା କାଲି କହିଲେ ସ୍ୱହ, ଗତକାଲି କହିଲେ ହ୍ୟଃ, ହେଲା। ଗତକାଲି କହିଲେ ହ୍ୟଃ, ଆସନ୍ତା କାଲି କହିଲେ ସ୍ୱହ। ତାହେଲେ ତ୍ୱମ୍ ସ୍ୱଃ କୁତ୍ର ଗମିଷ୍ୟସି। ଜୀବ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଜୀବ ମାନେ କଣ? ଲୁଟ ଲକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଗମ ଧାତୁ ଲୁଟ ଲକାର ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଗମିଷ୍ୟସି। ତେଣୁ ଆମକୁ ବଚନ, ଲିଙ୍ଗ ଆଉ ପୁରୁଷ ଉପରେ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଅନୁବାଦ କଲା ବେଳେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖ, ମୁଁ କାଲି ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। ଯାଇଥିଲି ମାନେ କୋଉ କାଳରେ ଅଛି ଏଇଟା? ଯାଇଥିଲି, ହେଲା, ଅତୀତରେ, ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ତାହେଲେ ଆଗ ମୁଁ କରିଦିଅ, ମୁଁ କଣ? ଅହମ୍, ହେଲା। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି, ଗତକାଲି ହେଲା କଣ? ଆସନ୍ତା କାଲି ହେଲା ସ୍ୱହ, ଗତକାଲି ହେଲା ହ୍ୟଃ, ହେଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ କାଲି ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ଅହମ୍ ହ୍ୟଃ ଗତକାଲି, ଗ୍ରାମମ୍ ଗତବାନ ଯାଇଥିଲି, ହେଲା। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଯଦି ଥିବ, ମୁଁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଝିଅ କିଏ କହୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କଣ କହିବ? ଗତବତୀ। ଏଇଟା ଏଠି ଗତବାନ କଣ ହେଲା? ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଗଲା, ଗମ ଯୁକ୍ତ ତବତୁ, ନହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଅହମ୍ ସ୍ୱହ ଗ୍ରାମମ୍ ଅଗଛମ୍, ହେଲା, ଯାଇଥିଲି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଦେଖ, କାଲି କାମ ଆଜିକାର, କାଲି କାମ ମାନେ ସ୍ୱହ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆସନ୍ତା କାଲିର କାମ ସ୍ୱହ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଅଦ୍ୟ କୁରୁ, କିଏ କର। ଏଠି କିଏ କହିଲେ ମାନେ ତ୍ୱମ୍ ହଉଛି କର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ତ୍ୱମ୍ ଅନୁସାରେ କଣ ହେଇଯିବ? ଧାତୁଟା ହେଇଯିବ କୁରୁ। ଧାତୁର କଣ? ଆଦେଶ ବା ଅନୁଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଲୋଟ ଲକାର, ଲୋଟ ଲକାର ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ କୁରୁ। ହେଲେ ସ୍ୱହ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଅଦ୍ୟ କୁରୁ। ଝିଅଟି କାହାଣୀ ପଢୁଛି, ଝିଅଟି ହେଲା ବାଳିକା, କାହାଣୀ ହେଲା ଆଖ୍ୟାନମ୍ ବା କଥାମ୍, ହେଲା। ପଢୁଛି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ, ତାହେଲେ ଝିଅ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ତେଣୁ ପଠତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି କିଛି ଭାବରେ ମାନେ 12ଟି ମାତ୍ର ଅନୁବାଦ ଆମେ ଶିଖିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ କଣ? ଅନୁବାଦର ନିୟମାବଳୀ। ଯଦି ଆମେ ଅନୁବାଦର ନିୟମାବଳୀ ଗୁଡିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ଗୁଡିକ ଅତି ସହଜ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିବା। ତୁମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଏବଂ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଗୁଡିକ ତୁମ ପ୍ରତି ଏଇ ପାଠଟି ତୁମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ହବ ଏବଂ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଏଥିରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥାଅ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଏଇ ପାଠଟିକୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।